नमो बुद्धाय, जय भीम सर्वांना. तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलमध्ये. आणि 9 ऑगस्ट रोजी वर्षावास कार्यक्रमानिमित्त आम्ही IIT पवई इथे गेलो होतो आणि त्या कार्यक्रमाचा एक व्हिडिओ तुमच्याबरोबर मी शेअर केला, म्हणजे फर्स्ट पार्ट शेअर केला. तर त्याचाच हा कंटिन्यू सेकंड पार्ट आहे. आणि ह्या पार्टमध्ये आपण बघणार आहोत धातुपूजा. अरंताचे धातू आहेत जे की बर्मावरून आणले गेले होते, तर त्याची धातुपूजा ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला ऐकायला मिळणार आहे. तर आपण चला व्हिडिओला सुरुवात करूया. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स अहं वन्दामि धूर्तो अहं वन्दामि धातुयो अहं वन्दामि सब्बसु कतमोऽसि नाहि सम्मा वाचा सम्मा मन्तो सम्मा आजीवो अयं उच्यते भिक्खवे सीनानि कतमाच भिक्खवे सम्मा वाचा मुसावादा वेरमणि विजुनाय वाचाय वेरमणि वरुसाय वाचाय वेरमणि संभवपरावा वेरमणि अयं उच्यते भिक्खवे सम्मा वाचा कतमोच भिक्खवे सम्मानन्तु पाणातिपाता वेरमणि हरिन्नादाना वेरमणि कामेषु विचारा वेरमणि अयं उच्यते भिक्खवे सम्मानन्तु कतमोच भिक्खवे सम्मा आजीवो इह भिक्खवे अर्यसाधको मिच्छाजीवं पहाय समाजीवेन जीवितं तपेति अयं उच्यते भिक्खवे सम्मा आजीवो अहं वन्दामि धूर्तो अहं वन्दामि धातुयो अहं वन्दामि सब्बसु कतमो समाधि सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि अयं उच्यते भिक्खवे समाधि कतमोच भिक्खवे सम्मा वायामो इह भिक्खवे भिक्खु अनुपनानं पापकानं अकुशलानं धम्मानं अनुपदाय छन्दं जनयति वायमति वीर्यं आरभति चित्तं पगणाति परहति उपनानं पापकानं अकुशलानं धम्मानं स्वाहाय छन्दं जनयति वायमति वीर्यं आरभति चित्तं पगणाति परहति अनुपनानं कुशलानं धम्मानं उत्पादाय छन्दं जनयति वायमति वीर्यं आरभति चित्तं पगणाति परहति उपनानं कुशलानं धम्मानं हितिया असमोसाय धियो भावाय विपुलाय भावनाय परिपूर्य छन्दं जनयति वायमति वीर्यं आरभति चित्तं
गगनाति भगवति अयं उच्यते भिक्खवे समावायामो गतमाच भिक्खवे समासति इह भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति आदामि संपजानो सतीमा विनयलोके अविचारो मनसं वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति आदामि संपजानो सतीमा विनयलोके अविचारो मनसं चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आदामि संपजानो सतीमा विनयलोके अविचारो मनसं धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति आदामि संपजानो सतीमा विनयलोके अविचारो मनसं अयं उच्यते भिक्खवे समासति कथमोच भिक्खवे सम्मा समाधिः इह भिक्खवे भिक्खु विविच्यैव कामैः विविच्य अकुशलैः धम्मैः सवितर्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठनज्ञानम् उपसम्पज्य विहरति वितर्कविचाराणं भूपसमा अजलं सम्पसारणं चेतसो एकोऽविभावम् अवितर्कम् अविचारं समाधिजं पीतिसुखं द्वितीयज्ञानम् उपसम्पज्य विहरति पीतिराज विरागा उपेक्षो च विहरति सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन पटिसंवेदेति यं तम् अर्या आचिखन्ति उपेक्षो सतीमा सुखविहारीति तदीयज्ञानम् उपसम्पज्य विहरति सुखसच्चपान दुःखसच्चपान उभेव सोमनस दोमनसानम् अथाङ्गमा अदुःखं सुखम् उपेक्षा सति पारिशुद्धिं चतुर्थं ज्ञानम् उपसम्पज्य विहरति अयं उच्यते भिक्खवे सम्मा समाधिः अहं वन्दामि दूरतो अहं वन्दामि धातुयोऽसो कथमोपन्या सम्मा संकल्पो समाधिः अयं उच्यते भिक्खवे पन्या कथमोच भिक्खवे सम्मा संकल्पो निष्कामा संकल्पो अव्यापाद संकल्पो अहिंसा संकल्पो अयं उच्यते भिक्खवे सम्मा संकल्पो कथमाच भिक्खवे सम्मा दिट्ठिः यं को भिक्खवे दुःखे ज्ञानं दुःखसमुदये ज्ञानं दुःखनिरोधे ज्ञानं दुःखनिरोधगामिनीया पटिपदाय ज्ञानम् अयं उच्यते भिक्खवे सम्मा दिट्ठिः अहं वन्दामि दूरतो अहं
योऽसो भन्ते आर्य शावको आगतफलो विज्ञात शासनो सोकतमेन विहारेण बहुलं विहरतीति योऽसो महानाम आर्यशावको आगतफलो विज्ञात शासनो सोऽनेन विहारेण बहुलं विहरति इहत्वं महानाम तथागतम् अनुसरेयासि इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचारण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसधम्मसारथि सत्कादेवमनुष्ठानं बुद्धो भगवाति यस्मिन् महानाम समये आर्यशावको तथागतम् अनुसरति नैवस तस्मिन् समये रागपरियुक्तं चित्तं भवति न दोषपरियुक्तं चित्तं भवति न मोहपरियुक्तं चित्तं भवति उजुगतमेव स तस्मिन् समये चित्तं भवति तथागतम् आरभ उजुजगचितो उपरन् महानाम आर्यशावको लभति अर्थवेदं लभति धम्मवेदं लभति धर्मोपसंहितं पामोजम् पौमुदितस इति जायति पीति मनस कायोपसंहति असद्धकायो सुखं वेदयति सुखीनचित्तं समाधीयति अयं उच्यते महानाम आर्यशावको विसंगताय पजाय समपत्तो विहरति सव्यापजाय पजाय अव्यापजो विहरति धर्मसुत समापन्नो बुद्धानुसतिं भावेति अहं वन्दामि दूरतो अहं वन्दामि धातुयो अहं वन्दामि सर्वसो पुनश्च अपरं त्वं महानाम ब्रह्मम् अनुसरेयासि स्वागातो भगवता धम्मो सन्दिटिको गालिको एहिपस्सिको ओपनेयो पश्चातं वेदितव्यो विनियोगीति यस्मिन् महानाम समये आर्यशावको धम्मम् अनुसरति नैव स तस्मिन् समये न दोषपरियुक्तं चित्तं भवति न मोहपरियुक्तं चित्तं भवति उजुजगतमेव स तस्मिन् समये चित्तं भवति धम्मम् आरभ उजुगतचितो गोपन महानाम आर्यशावको लभति अर्थवेदं लभति धम्मवेदं लभति धर्मोपसंहितं पामोजम् पौंडितस
समाधियति अयं उच्यते महानाम आर्यसावको विसमगताय पचाय समपतो विहरति सव्यापचाय पचाय अव्यापचो विहरति धम्मसोत समापन्नो धर्मानुसतिं भावेति अहं वन्दामि धूरतो अहं वन्दामि धातुयो अहं वन्दामि सवसो पुनश्च परं त्वं महानाम संगं अनुसरेयासि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामीचीपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्टपुरिसपुगला एष भगवतो सावकसंगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यकेतं लोकस्याति यस्मिन् महानाम समये आर्यसावको ससंगम् अनुसरति नेवस तस्मिन् समये रागपरियुक्तं चित्तं होति न दोषपरियुक्तं चित्तं होति न मोहपरियुक्तं चित्तं होति उजुगतमेव स तस्मिन् समये चित्तं होति संसर्गम् आरभ्य उजुगतचित्तो गोपन महानाम आर्यसावको लभति अर्थवेदं लभति धम्मवेदं लभति धम्मोपसंहितं पामोजम् पौदितस इति जायति इति मनस कायोपसंहति प्रसद्धकायो सुखं वेदयति सुखिनो चित्तं समाधियति अयं उच्यते महानाम आर्यसावको विसमगताय पजाय समपतो विहरति सव्यापजाय पजाय अव्यापजो विहरति धम्मसोत समापन्नो संगानुसतिं भावेति अहं वन्दामि दूरतो अहं वन्दामि धातुयो अहं वन्दामि सवसो पुनश्च परं त्वं महानाम पतनो शिराणि अनुसरेयासि अखण्डानि अचिन्तानि असबलानि अकम्मासानि भुजिसानि वियोपसथानि अमाजि संवत्तनिकानि यस्मिन् महानाम समये आर्यसावको शीलम् अनुसरति नेवस तस्मिन् समये रागपरियुक्तं चित्तं होति
न दोषपर्युक्तितं चित्तं होति न मोहपर्युक्तितं चित्तं होति उद्गतमेव स तस्मिन् समये चित्तं होति शीलम् आरभ्य उज्जगतचित्तो कोपन महानाम आर्यसावको लभति अर्थवेदं लभति धम्मवेदं लभति धम्मोपसंहितं पामोजम् पौमुदितस्य प्रीति जायते प्रीति मनस्य कायोपसंहति पश्चात्कायो सुखं वेदयति सुखिनो चित्तं समाधीयति अयं उच्यते महानाम आर्यसावको विषमगताय पजाय समपत्तो विहरति सव्यापज्याय पजाय अव्यापज्यो विहरति धम्मसोत समापन्नो शीलानुसतिं भावेति अहं वन्दामि दूरतो अहं वन्दामि धातुयो अहं वन्दामि सर्वसो पुनश्चारं त्वं महानाम अतनोच्चागम् अनुसरेयासि लाभावतमे सुलभं वतमे योऽहं मच्चेरमलपरियुक्तिताय पजाय विगतमलमचर्यचेतसा अगारम् अच्छावसामि मुक्तचारो परयपाणिनि वोसगरतो याचयोगो दानसंविभागरतोति यस्मिन् महानाम समये आर्यसावको चागम् अनुसरति नैव स तस्मिन् समये रागपर्युक्तितं चित्तं होति न दोषपर्युक्तितं चित्तं होति न मोहपर्युक्तितं चित्तं होति उज्जगतमेव स तस्मिन् समये चित्तं होति चागङ्गारभ उज्जगतचित्तो कोपन महानाम आर्यसावको लभति अर्थवेदं लभति धम्मवेदं लभति धम्मोपसंहितं पामोजम् पौमुदितस्य प्रीति जायते प्रीति मनस्य कायोपसंहति पश्चात्कायो सुखं वेदयति सुखिनो चित्तं समाधीयति अयं उच्यते महानाम आर्यसावको विषमगताय पजाय समपत्तो विहरति सव्यापज्याय पजाय अव्यापज्यो विहरति धम्मसोत समापन्नो चागानुसतिं भावेति अहं वन्दामि दूरतो अहं वन्दामि धातुयो अहं वन्दामि सर्वसो पुनश्च परं त्वं महानाम देवता अनुसरेयासि सन्ति देवा चातु महातावतिंसा स
देवा ततुत्तरी यथारूपाय सद्धाय समनागता ता देवता इतोच्युता तत्र उपपन्ना मह्यंपि तथारूपा सदा संविज्जति यथारूपेण शीलेन समनागता ता देवता इतोच्युता तत्र उपपन्ना मह्यंपि तथारूपं शीलं संविज्जति यथारूपेण सुतेन समनागता ता देवता इतोच्युता तत्र उपपन्ना मह्यंपि तथारूपं सुतं संविज्जति यथारूपेण जागेन समनागता ता देवता इतोच्युता तत्र उपपन्ना मह्यंपि तथारूपेण चागो संविज्जति यथारूपाय पय्याय समनागता ता देवता इतोच्युता तत्र उपपन्ना मह्यंपि तथारूपा पय्या संविज्जतीति यस्मिन् महानाम समये हर्यसावको अर्थनोचतासञ्च देवतानम् अनुसरति नेवस तस्मिन् समये रागपर्युष्टितं चित्तं होति न दोषपर्युष्टितं चित्तं होति न मोहपर्युष्टितं चित्तं होति उजुगतमेव स तस्मिन् समये चित्तं होति देवतारभ उजुगत चित्तो गोपन महानाम हर्यसावको लभति अर्थवेदं लभति धम्मवेदं लभति धम्मोपसंहितं पामोजम् पमुदितस्य भीति जायति इति मनसा कायोपसंहति पश्चाद्कायो सुखं वेदयति सुखेन चित्तं समाधीयति अयं मुच्यते महानाम हर्यसावको विसर्गताय पजाय समपतो विहरति सव्यापज्याय पजाय अव्यापज्यो विहरति धर्मसुत समापन्नो देवतां सतीं भावेति अहं वन्दामि दूरतो अहं वन्दामि धातुयो अहं वन्दामि सर्वस्वं पुनश्च परं भिक्खवे मरणम् अनुसरेयासि अहोताहं प्रतिदिनं जीवेयम् अहोताहं दिवसं जीवेयम् अहोताहं तदन्तरं जीवेयम् यदन्तरम् एकपिण्डपातं भुञ्जामि अहोताहं तदन्तरं जीवेयम् यदन्तरं चत्वारो पञ्च आरोपे संखादित्वा अज्वारयामि अहोताहं तदन्तरं जीवेयम् यदन्तरम् एकम् आलोकं संखादित्वा अज्वारयामि शासनं मनसि करेयम् बहुवत् मे कर्तम् असाति एवं को अहन्ते भावेमि मरणसंस्कृति
यस्मिन् भिक्खवे समये अर्यसावको मरणम् अनुसरति नैव स तस्मिन् समये रागपरियुक्तं चित्तं होति न दोषपरियुक्तं चित्तं होति न मोहपरियुक्तं चित्तं होति उज्जगतमेव स तस्मिन् समये चित्तं होति मरणम् आरभ्य उज्जगचितो कोपन भिक्खवे अर्यसावको लभति अर्थवेदं लभति धर्मवेदं लभति धर्मोपसंहितं पामोजम् पमुदितस्य प्रीति जायति प्रीति मनस्य कायोपसंहति असदकायो सुखं वेदयति सुखीनं चित्तं समाधीयति अयं उच्यते भिक्खवे अर्यसावको विसमगताय पचाय समपतो विहरति सव्यापचाय पचाय अव्यापचो विहरति धर्मसोत समापन्नो मरणानुसतिं भावेति अहं वन्दामि दूरतो अहं वन्दामि धातुयो अहं वन्दामि सबसो पुनश्चारं भिक्खवे कायम् अनुसरेयासि पुनश्चारं भिक्खवे भिक्खु इममेव कायम् ऊर्ध्वं पादतला अधो केशमस्तका तच्च पर्यन्तं पूरं नानपकाररसम् अशुचिनो पच्चवेक्षति अतीमस्मिन् काये केशा लोमा नखा दन्ता तचो मंसं नारु अटीमेजम् वक्कं हृदयं यगनं किलोकं पीहकम् पपासं अन्तं अन्तगुणं उदर्यं कलिसम् पीतं सेमं कुब्बो लोहितं सेदो मेदो असु वसा केळो संहारिका लसिका मुक्तनन्ति यस्मिन् भिक्खवे समये अर्यसावको कायम् अनुसरति नैव स तस्मिन् समये रागपरियुक्तं चित्तं होति न दोषपरियुक्तं चित्तं होति न मोहपरियुक्तं चित्तं होति उज्जगतमेव स तस्मिन् समये चित्तं होति कायम् आरभ्य उज्जगचितो गोपन भिक्खवे अर्यसावको लभति अर्थवेदं लभति धर्मवेदं लभति धर्मोपसंहितं पामोजम् पमुदितस्य प्रीति जायति प्रीति मनस्य कायोपसंहति असदकायो सुखं वेदयति जो विहरति धर्मसोत समापन्नो कायगतस्तिं भावेति
पुनश्च परं भिक्खवे आनापानम् अनुसरेयासि दीर्घं वा अससन्तो दीर्घं अससामीति पजानाति दीर्घं वा अससन्तो दीर्घं पश्यसामीति पजानाति रसं वा अससन्तो रसं अससामीति पजानाति रसं वा अससन्तो रसं पश्यसामीति पजानाति सब्बकाय पटिसंवेदी अससि सामीति सिक्खाति सब्बकाय पटिसंवेदी अससि सामीति सिक्खाति पसंभयं काय संखारं अससि सामीति सिक्खाति पसंभयं काय संखारं अससि सामीति सिक्खाति यस्मिन् भिक्खवे समये हरिसावको आनापानम् अनुसरति नैव स तस्मिन् समये रागपरियुक्तं चित्तं होति न दोषपरियुक्तं चित्तं होति न मोहपरियुक्तं चित्तं होति उजुगतमेव स तस्मिन् समये चित्तं होति आनापानारभ्य उजुगतचित्तो गोपन भिक्खवे अर्यसावको लभति अर्थवेदं लभति धम्मवेदं लभति धम्मोपसंहितं पामोज्जम् पामुदितस्य प्रीतिः जायते प्रीतिः मनसा कायोपसंहरति पश्चात्कायो सुखं वेदयति सुखिनो चित्तं समाधियति अयं उच्यते भिक्खवे अर्यसावको विसर्गताय पजाय समपत्तो विहरति सव्यापचाय पजाय अव्यापजो विहरति धर्मासोत समापन्नो आनापानसतिं भवेति अहं वन्दामि दूरतो अहं वन्दामि धातुयो अहं वन्दामि सर्वसो पुनश्च परं भिक्खवे उपसमानुसरेयासि यावता भिक्खवे धम्मा संखता असंखता विरागदेशं धम्मानम् अगमखायति यदिदं मदनो पिपासविनयो आलयसमुद्घातो वटुपच्छेदो तन्नखयो विरागो निरोधो निर्वाणन्ति एवं सर्वदुःख उपशम संघातस्य निर्वाणस्य गुणान् अनुसरितव्या यस्मिन् भिक्खवे समये अर्घ्यञ्च देवतानाञ्च मरणञ्च कायञ्च आनापानञ्च उपसमानञ्च सदनञ्च सुतञ्च पयञ्च अनुसरति निवस्य तस्मिन् समये रागपरि
पर्युटितं चित्तं होति न दोषपर्युटितं चित्तं होति न मोहपर्युटितं चित्तं होति उज्जगतमेव स तस्मिन् समये चित्तं होति उपसमारभ्य उज्ज्वलचित्तो गोपन भिक्खवे आर्य सावको लभति अर्थवेदं लभति धम्मवेदं लभति धम्मोपसंहितं पामोज्यम् पौमुदितस्य प्रीति जायति इति मनसा कायोपसंहति पसद्कायो सुखं वेदयति सुखिनो चित्तं समाधीयति अयमुच्यते भिक्खवे आर्यसावको विसोदराय पचाय समपतो विहरति सर्व्यापचाय पचाय अव्यापचो विहरति धम्मासोता समापन्नो उपसमानुसतिं भावेति अहं वन्दामि दूरतो अहं वन्दामि धातुयो अहं वन्दामि सबसो नाति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलम् नाति मे शरणं अयं धर्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलम् नाति मे शरणं अयं शम्भो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलम् साधु 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 धातुपूजा इथे संपलेली आहे. खूप सुंदर अशी धातुपूजा आपल्याला ऐकायला मिळाली ह्या व्हिडिओमध्ये आणि ह्याचा कंटिन्यूमध्ये थर्ड पार्टसुद्धा येणार आहे. तर तो सॅटर्डेला येईल. तो सुद्धा नक्की बघा आवर्जून. त्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला भंतेजींकडनं धम्मदेसना त्याचबरोबर पाले अभ्यासक जे आहे त्यांच्याकडनं विशेष अशी धम्माविषयी माहिती ऐकायला मिळेल. आणि व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल ना तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि शेअर करा. चॅनेलला अजून सबस्क्राईब नसेल केलं तर चॅनेलला सबस्क्राईबसुद्धा करा. आणि हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर इतर लोकांनासुद्धा शेअर करा. त्यांनासुद्धा खूप सुंदर अशी ही धातुपूजा ऐकायला मिळेल. चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद. त्यांनी खूप सुंदर प्रकारे धातुपूजनानंतर वंदनीय भंते मोदी मित्र यांना विनंती करतो की त्यांनी